Serangan Iran membuat Israel hancur berantakan, terdengar raungan tangis di mana-mana. Bagian manapun juga mereka juga manusia, tapi aku kok senang ya. Inilah balasan kearogannya terhadap Palestina. Hingga banyak netizen yang mencemooh bukan menertawakan saat rakyat Israel menangis karena bombardir Iran. Боже, що було? Please, I beg you, stop this! Stop the war! Iran, we don't want more blood! Please, for ובעיקר מה שכואב לי של המציאות שלנו והבנה. אתה מבין שהכל עניין של שניות, הכל עניין של מזל? Teams are still working intensively in their efforts to try to find civilians that may be trapped underneath the rubble in the latest target of the Iranian regime, which is a residential building. It's gotten to the point where it's not a matter of opinion, it's a matter of fact. We've gone from scene to scene and seen that it's constantly been residential buildings, hospitals, places where civilians go around, and our police efforts have been ongoing since the early morning, with bomb squads arriving to the scene to clear the area of any risk of secondary explosives or any dangerous fragments left over from that missile, so that the first responders can go floor by floor, room by room, and remove rubble and debris to see if there's anybody trapped underneath. We know at this time, unfortunately, of 4 individuals who have been murdered by this latest attack on civilians. לא, זה דווקא איילנד. נצלם גם וגם. רגע אחי. אני הייתי בבית כנסת, פתחתי את הבית כנסת ורציתי להניח תפילין, להתפלל, ואז היה אזעקה, 5:35, משהו כזה בערך, ואז יצאתי, אזעקה, ובאמצע הבניין, שאני הולך לכיוון מעמד, התפוצץ. ראיתי משהו קרוב עליי וראיתי אש מולי, ואז נכנסתי, נבהלתי רק, ואחר כך הלכתי לבית כנסת, היה הכל, בבית כנסת הכל פרוץ, כמעט הכל הזה, תקרא, ואז סגרתי את הבית כנסת ויצאתי לבית. צריכים עוד שקיות? רגע לא, תשאיר אבל. אתם ממשיכים אותם למוקד לפי זמן? לא, אני חושב שלא כדאי להמשיך, חבל. זה נפש של אלוהים, לא... אנחנו צריכים לשמור על כל אחד, כל נפש צריכים לשמור. כל המדינות, כל העולם צריכים לשמור אחד על השני. Netizen ramai-ramai ejek warga Israel, nangis rumah hancur di rudal Iran. Tangisan warga Israel akibat rumah mereka hancur di rudal Iran tak mendapat simpati warganet
Mereka justru malah mendapat ejekan dari warganet di berbagai belahan dunia. Sejumlah unggahan di media sosial X menunjukkan tangisan dan kesedihan warga Israel yang terdampak serangan rudal Iran. Dalam salah satu video, tampak seorang wanita Israel menangis karena rumah yang baru saja diterimanya hancur karena serangan rudal Iran. Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut malah mendapat olok-olok netizen. Unggahan lain menunjukkan pasangan parubaya Israel yang menangis histeris karena beberapa bagian rumahnya rusak imbas rudal mendarat di dekat Tel Aviv. Salah seorang netizen mempertanyakan tangisan tersebut dan mengusir mereka untuk kembali ke negaranya. Kecaman atas tangisan warga Israel juga datang dari @Adana Lariamo yang menyebut apa yang dirasakan di Israel tak sampai 1% dari yang dialami warga Palestina. Senada, unggahan dari akun tersebut mempertanyakan tangisan Israel soal serangan warga sipil ketika Israel selama ini telah melakukan pemboman pada rumah sakit, sekolah, dan area residensial. Perang Israel versus Iran memasuki hari kelima. Per Selasa hari ini, layanan gawat darurat nasional Israel melaporkan hujanan rudal dari Iran kembali terjadi sejak Senin dini hari ke sejumlah daerah. Rudal-rudal Iran itu menghantam wilayah tengah dan pesisir pantai di Israel, termasuk menyasar ke pemukiman warga. MDA melaporkan lusinan warga lainnya mengalami luka-luka serius dan segera dilarikan ke rumah sakit akibat serangan Iran tersebut.